di gereja saya, setiap kali KKR ada 30 lebih yang baptis. But 2, 3, 5 people remain. Tapi hanya 2, 3, 5 yang tetap tinggal di jemaat. Is this the same situation in some of our churches here in Indonesia? Apakah pengalaman ini terjadi juga di gereja-gereja kita di Indonesia? It is easy to bring them into the fold, but it's quite difficult to keep them into the fold. Sangat mudah untuk membawa mereka masuk ke dalam kandang, tetapi sulit sekali untuk menahan mereka di dalam kandang. Now, let's go into percentages. Nah, mari kita lihat persentasinya. That is 42% loss in our membership. Jadi ada 42% yang hilang dari keanggotaan gereja kita. This is what Pastor Salainti was talking about earlier yesterday, wherein 4 of 10 Adventists go out of the church. Inilah yang disampaikan oleh pendeta Salainti kemarin, bahwa ada 4 dari 10 anggota Advent yang meninggalkan gereja. This is a reminder of our role as God has called us on the mission, my friends. Ini adalah peran kita yang harus kita ingat, di mana Tuhan memanggil kita dalam misi ini. As the Lord imparted to us the wisdom and knowledge and experience of knowing Him, Ketika Tuhan memberikan kepada kita kebijaksanaan dan hikmat dan pengalaman untuk mengenal Dia, it is our responsibility as church members to share and have faith and share Jesus to others. ini adalah merupakan tanggung jawab kita sebagai anggota gereja untuk membagikan Injil kepada orang lain. However, we need to understand that the decision to accept Jesus is not something that we force to others. Tetapi kita harus ingat bahwa keputusan untuk menerima Yesus bukanlah sesuatu yang harus kita paksakan kepada mereka. It is only through prayer and faith that we can pray for others to have a realization about the salvation of Jesus Christ. Hanya melalui iman dan doa sehingga kita dapat membawa mereka untuk boleh memiliki Yesus dalam kehidupan mereka. It is through our experiences, our lifestyle, and how we perceive Jesus in our lives that we can share and let people know about salvation. Hanya melalui doa dan bekerja melalui Roh Kudus sehingga kita dapat memberikan kepada mereka tentang Yesus sebagai juru selamat mereka. It is through Christ's example exhibited in our lives that people can be changed and be encouraged to accept Jesus. Hanya melalui teladan Yesus dalam diri kita sehingga kita dapat memberikan kepada mereka tentang Yesus Kristus. Let me share you this. The reason why 42% of the population leave the church, Alasan kenapa 42% meninggalkan gereja, according to the study and statistics, they stopped attending church not intending to be permanent. menurut penelitian mereka hadir di gereja bukan untuk permanen. But the reason why they left church, look at that, because they felt unmissed. Tetapi mereka meninggalkan gereja karena mereka merasa tidak dirindukan, tidak dipedulikan. Because they felt uncared for. No one cares for them in the church. Mereka merasa bahwa mereka itu tidak dipedulikan. And they felt unimportant. That's why they left the church. Dan mereka merasa bahwa mereka itu tidak penting. Itulah sebabnya mereka meninggalkan gereja. 40% of the population of the Seventh-day Adventist Church left the church not because of doctrines. 42% anggota gereja Masehi Advent ke-7 meninggalkan gereja bukan oleh karena masalah doktrin. They left the church because the members of the church itself is unlovable. Ya. Mereka meninggalkan gereja oleh karena anggota gereja sendiri tidak memiliki perasaan kasih. They felt unimportant in the eyes of their pastors and fellow members, and so they did not return. Mereka merasa tidak penting di hadapan mata dari para pendeta dan anggota jemaat yang lain. No matter how
much we know about the Bible, no matter how much we know about the doctrine, no matter how much we know the Bible, seberapa besar pengalaman Anda dengan Alkitab, no matter how much we know about the doctrine, seberapa besar Anda mengetahui doktrin, if we don't practice those doctrines and what we learn in our lives, jika kita tidak mempraktekkan akan iman dan doktrin ini dalam kehidupan kita, people will continue to leave the church. orang-orang akan terus meninggalkan gereja. Look at these percentages. Mari perhatikan persentase ini. This is a study in Canada, Ini adalah penelitian yang diadakan di Kanada. and a group of people were asked, what types of support do you most need from your church? Dan dicari tahu seberapa besar dukungan yang diberikan oleh jemaat. 45% said they wanted connection and community. 45% menjawab mereka membutuhkan hubungan dan pertemuan. 45% also said they wanted prayer and emotional support. 45% mereka menginginkan ada doa dan dukungan emosi. 35% said we wanted to have communities that serve and help others. 35% berkata bahwa mereka membutuhkan pelayanan komunitas dan menolong orang lain. And 29% of them said we want a Bible-centered message of hope and encouragement. Dan 29% berkata bahwa mereka membutuhkan pekabaran yang berpusat pada Alkitab tentang pengharapan dan dukungan. Sadly, sometimes our church has become a place of programs and doctrines. Tetapi sangat menyedihkan, kadang-kadang gereja kita hanya merupakan tempat untuk program dan hanya doktrin-doktrin, But not a place for authentic fellowship. tetapi tidak untuk persekutuan yang otentik. We are losing a lot of people, especially belonging to the younger generation, because of this practice. Kita kehilangan anggota jemaat, khususnya orang-orang muda, oleh karena praktek ini. And we can't be doing the same thing over and over again and having a different result. Dan kita tidak boleh mengulang-ulangi ini dan mendapatkan hasil yang sama. We have to go back to the scriptures and see what did Jesus do to evangelize during his time. Kita harus kembali ke Alkitab dan melihat bagaimana Yesus melakukan pelayanannya pada masa itu. There was a reason why Jesus spent so much time eating with ordinary people. Itulah alasannya kenapa Yesus memiliki banyak waktu makan bersama-sama dengan orang-orang. Because Jesus understands that conversion blossoms from communication and relationship. Oleh karena Yesus tahu bahwa persekutuan itu muncul oleh karena pertemuan. People stay where they feel seen, loved, and heard. Orang-orang akan tetap berada dalam jemaat ketika mereka merasa diperhatikan, dikasihi, dan didengar. This is something that we need to look into so that we can understand the strategy that Jesus did. Ini adalah sesuatu yang harus kita perhatikan sehingga kita mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Yesus.